Timothy chapter number 3, verses 10 to 14. 2 Timothy chapter 3, verses 10 to 14. And this morning's message is a very interesting message, a reminder to all of us that one of our intangible assets as a Christian, you know what is an asset? An asset in a business term is a property that gives revenue. Ang sakyanan, depende, dili siya all the time nga asset, no? Ang sakyanan, kung wala na nag-generate og income, it is a liability. Kay ang sakyanan, mo gasto kaayo, krudo, ilis og ligid, tag 5,000 ang isa. Brother Eric, no? Unya, duha ka buk ang ilisan, so 10,000 na daan. Tubil, pilay budget sa tubil, isa ka semana, 1,000. After 3 to 5 years, magsugod nag-maintenance, mag-change oil, mag-renew sa LTO, disgrasya na pod ang 5,000. Madakpan pa gyud sa LTO, ning samot na gyud, 10,000 na pod. But if our car, our vehicle is generating an income, like for example, na masahiro ka, then that vehicle becomes an asset. But atong masabtan nga ang usa sa mga importante nga asset sa Kristohanon mao ang atong maayo nga testimonyo sa atubangan sa mga tao. A good testimony is our intangible asset. Ug sultian ti ka, kanang imong maayo nga testimonyo dili gyud na mawala sa imuha. Dili na makuha sa imuha. That's why today this message will encourage us that wherever we go, we are to be, or we are to have a good testimony as a Christian. Amen? We are to have a good testimony as a Christian. I hope nga nakapa-attendance na tanan sa Robinsons diha sa Pagadian. Unyang hapon, pwede pa mo apas, no? Apas mo unyang hapon dito sa Robinson. Then tawagi lang pod ko kung manghaon na mo sa Jerry's Grill, ha? 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 14. If you are there, give me a big loud amen. Church, I hope malipayon mo nga namo sa balay sa Ginoo. All right? 2 Timothy chapter 3 verse number 10. Let's read together these few verses. On verse number 10, go. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. 14, last verse. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. The title of our message this morning, A Good Name Matters. A good name matters. Let's say the title together, go. A good name matters. Here in verse number 10, Apostle Paul wrote a letter to Timothy, a young pastor. And the Bible says that Apostle Paul said to Timothy that thou hast fully known. Take note of that phrase. Thou hast fully known. Sa ato pa, nakahibalo kung dunay mas nakaila o nakahibalo sa kinabuhi ni Apostol Pablo sa iyang testimonyo, walay lain kundili si Timothy. Og mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo sa mga Kristohanon nga nagpabilin ang ilang maayo nga testimonyo, taliwala sa mga Kristohanon nga ningbalik sa daan nga kinabuhi. And praise God for the faithful Christians who stood up in their faith before God og ang ilang kinabuhi na himong panalangin sa sunod nga henerasyon nga mga Kristohanon. Let me tell you this morning that your life today may seem insignificant to you.
ang imong kinabuhi karon, ang imong pag-faithful sa pagsimba, ang imong pag-faithful sa soul winning, sa paghatag, sa pagpangabig o kalag, sa pagpagamit sa Ginoo. It may seem insignificant. It may be a little for you today, but 10 years from now, 20 years from now, 50 years from now, ang imong kinabuhi mahimong panalangin sa sunod nga mga henerasyon nga mga Kristohanon. That's why a good name matters. Father, I pray that you will bless this message. Ginoo, nag-ampo ko nimo, Lord, that you will enable me, help me to sustain me, Lord, today, physically, emotionally, and spiritually. I pray, Lord, nga ikaw mag-enable nako to fulfill my duties and responsibilities, to preach your word and to teach your people sa imuhang pulong. Ginong Diyos, nangamuyo ko, nga ikaw magabadlong sa Satanas, Ginoo, nga nagtinguha, Ginong Diyos, nga dili maminaw ang imong mga katawhan sa imuhang pulong. Badlo nga ang mga daotang spirito, Ginoong Dios, nga mo'y magsigi og disturb sa mga hunahuna sa Kristohanon. Help us, Lord, today to focus on your word and to be able, Lord, to understand from the bottom of our hearts, Lord God, ang imong pulong, ang among pagkinabuhing matarong nga importante, that it always matter, Lord, ang among maayo nga testimonyo. We commit and entrust to you everything. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. A good name matters. Every Christian has a testimony. Whether you like it or not, you have a testimony. But the question is, our testimony can either be good or a bad testimony. Again, kitang tanan doon na tayo testimonyo. Mingon ka, Pastor, I will not listen to your message. Pastor, I will live my life according to what I want to live. That is your testimony. So kitang tanan doon na tayo testimonyo. Pero ang pangutana, kung maayo ba ang atong testimonyo, or do we have a bad testimony? Our testimony this morning is like a big picture of our life that we carry every day, everywhere we go. We carry that big picture, and that testimony that we carry is like a big picture that we carry, that carries with it our reputation and our name. Salamat ta nga dunay mga Kristohanon nga nag-start og nag-build og maayo nga testimonyo nga ngalan. Og usay makulba-kulbaan ta kanami to ni mangutana na to. Tig-unsa nimo tong mantos nga makulba-kulbaan to sa ni mangutana ingon ana? Katubang Sir, unsay i-apelido na to? Have you experienced this one? Sir, unsay atong ibutang nga apelido sa resibo? Sir, Mantos lang. Ha? Dinay makadungog ba nga nasa to? Mantos? Tig-unsa nimo tong Mantos nga mayor sa San Pablo? Marag malipay tana ba, no? Mayor sa San... ako tong uyoan. Mangod to sa ako ang papa nako. Sir, unsay resibo na tong ibutang Mantos? Tig-unsa nimo tong Mantos katong nadakpan bitaw kay nangawat og manok? Thank God for Christians nga nindot og ngalan nga gikinabuhi nila ang pagkinabuhing Kristohanon. We think of the name like Gisalva. Di ba nindot paminahon, no? Nindot kay paminahon nga kanang ang imuhang ngalan mga kaigsunan, it's connected with something that relates to that faithfulness before God. And I will tell you this morning that we all have that name. We all have that reputation. Our testimony this morning, let me tell you this, is far more valuable than any other material wealth that we possess because our testimony reflects the most important name of all. And this is the essence of a good testimony. Nganong dapat naatay maayo nga testimonyo isip usa ka Kristohanon because our testimony, our life will reflect the most important name of all. And believe me, the most important name of all is not your name. It's not my name. It's not my family name. It's not your family name, but the name of our Lord Jesus Christ. Ang ngalan ni Jesus Christ nga atong ginadala-dala, o if you are saved today, the name of the Lord Jesus Christ is inherently linked sa imong kinabuhi. Basta makabalo ang mga silingan nimo nga nagsimba ka, nga nagbarog ka isip usa ka Kristohanon, that you claim that you are a Christian, automatically mga kaigsunan, the people are expecting something better of us. Mobito ng inon ta.
Sa man yung tigsimba, sige raman magsimba, wa man nausab ang inyong kinabuhi. The Bible says in Proverbs chapter 22, verse number 1, a good name is rather to be chosen than great riches. A good name is rather to be chosen than great riches. Itandi nimo ang hilabihan ka mga mahalon nga mga kabtangan aning kalibutan na ang kadato sa kalibutan, mas maayo pa nga pilion nimo ang maayo nga testimonyo. Bahalag dili ta mga adunahan, basta maayo tag testimonyo isip mga Kristohanon. Mag-unsa man ang ikaw ang pinakadato pero baho kay ang imong ngalan o ang ngalan sa Ginoo na blaspheme sa imong kinabuhi. That is why I don't like pastors that involve in politics. Because it will always ruin the name of the Lord Jesus Christ. Grabe, makakita ka sa mga comment, partag yung batia sa mga comment. Ay, ambot na lang. O saya kung di na lang kumubasa kay murag mawala ang respeto sa ngalan sa Ginoo. It's always connected to us. Ecclesiastes chapter 7 verse number 1, the Bible says, a good name is better than precious ointment. A good name is better than precious ointment. Sa ang pinakamahalon nga pahumot mga kaigsunan, itandi nimo sa maayo nga testimonyo, maayo nga kinabuhi. Then we are to choose a good name. A good name is better than the most expensive perfume in the world. The most expensive perfume in the world, I do not know if I'm correct in saying this, but it's in French, Le Monde sur Mesure. This is the most expensive perfume in the whole world, developed by the French company L'Oréal Paris. The 5 kilograms of this Le Monde sur Mesure was sold for a whopping $1.8 million to an anonymous buyer who designed their very own fragrance encapsulated in the bottle. And the bottle was designed in 2 kilograms of gold with 1,000 diamonds featuring all around it, and each bottle requires it to be worked on by 35 people every year. Isa lang ka butilya mga kaisunan, 35 ka mga tao ang magbuhat, ingon ana ka mahalon kini nga pahumot, pero itandi nimo ang pinakamahalon nga pahumot, mag-unsa man nga naa ka ani, pero wala ang imong testimonyo nakapahimaya sa Ginoo. Oh, I love to have I love to smell good. Don't you? Hello? Basta gani makatimahaw ta, murag lain, murag mataranta ta, di ba no? Kanang bitong kasulay mo anang buntag ra ka naka-toothbrush basta daghana na gyud kay nimong gikaon. Unya nakalimot kag dalag toothbrush na abtan na gabi. Mo ana na kanistra. Brad, katubit ang kon, Brad. Ang katubit ang kon, Brad, no? Nga naman. Ka mismo nga baho imong baba, unsa na lang ka ang tao nga makasimot sa imong baba, no? But more than having a good smell, more than putting some deodorant or tawas or alcohol unsa inyong ginagamit ninyo nga mga pangbaid sa inyong mga ilok ninyo, more than sa pahumot nga mga Rexona nga muanda ang mga tao. Wow! Mas importante ang imong maayo nga ngalan at tubangan sa mga tao. You cannot buy a good testimony. It's very expensive. That's why mas pilion pa nimo ang maayo nga ngalan kaysa mahalon nga pahumot. Mas maayo nga pilion ang maayo nga ngalan kaysa mga hilabihan kadagkong mga bahandi aning kalibutan, because a good testimony cannot be bought with money. You cannot buy it because it is priceless and it is precious. And by the way, this morning, let me reiterate again that good testimony can never be taken away from you. It will never be taken away from you. Dili na makuha sa imong, di na makawat sa imong kinabuhi, but we can only steward our testimonies properly. This is why our goal as a Christian, and in line with our stewardship month
for the last 2 months, including karon nga bulan, mga kaigsunan, our goal as a Christian is to steward our reputation diligently. Bantayan nato ang atong testimonyo sa kinabuhi diligently so that our life's testimony will honor the Lord Jesus Christ. We are to build a testimony that gives glory to God. That every time the people would see us, every time the people would look at our social media accounts, every time the people would look us sa atong mga silingan, makakita sila sa himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. It's not about what do other people think of me or how will other people remember me. That's not the greatest question. But the question is, what do others know of Christ because of me? How is Christ linked to us? And what do others know of Christ sa ato ang kinabuhi? There was one video, a reel, I've seen several months ago. Usa ka maestra nga babae nga nagtudlo siya. Ug niana siya ang pamamahay unang tatay, nanay, kuya, ate. At si nanay ay, ingon ng mga bata, ilaw ng tahanan. Si tatay, ninghilom ang mga bata. Si tatay, lasing. Adik. Anong lasing? Anong adik? Ang tatay ay di ba haligi? Ang tatay ay halimaw. Haligi ng tahanan. Even the children are watching us. Even the younger generations. Sama sa kabayan ni Isabel, naglantaw na siya sa atong mga kinabuhi. Salamat ni Telidia, faithful nga nag-ani sa church. Dili nato na ma-appreciate karon, but in the long run, you will say, praise God, I have decided to have a good name. And so this morning, let us look into how can we have a good name as a Christian. Number one, first of all, we are going to look into the foundation of a good testimony. The foundation of a good testimony. It all starts with a foundation. Kinahanglan doon na tayo ligon nga pundasyon. And first of all, we see the knowledge of the Bible. The knowledge of the Bible. The foundation for a good testimony is no other than the Bible. The foundation of establishing a good name is no other than the Scripture, the Word of God, as the source for a biblically sound doctrine. And the Bible says in verse number 10, ingon ng Bible, but thou hast fully known my doctrine. Thou hast fully known my doctrine. Apostle Paul said to Timothy, you know my doctrine. Pastor, what is doctrine? Doctrine means the basic beliefs of the believers anchored from the Scriptures. Mo na mga kaigsunan nga ang trabaho, ang duty sa pastor, iwali o itudlo ang pulong sa Ginoo so that our doctrines, our belief system will be anchored by the Word of God. Listen to me, if we want to have a good testimony, ang atong mga hunahuna o kasing-kasing, ang atong mga kinabuhi, we should be founded by the Word of God. You know why? Nganong importante ang doktrina, nganong importante kung unsa ang imong gituhuan, because what we do in life is a result of what we believe. Have you seen people, maingon sila, huy, buhatan ni ba? Katong gibuhat ako, galaga rako og udlot sa bayabas. Tanawa na wala ang akong ubo. Then parisan og kwan. Sige na, buhatan dayon. Because that's what they believe. Kung unsa ang imong ginabuhat, tungod na unsa imong gituhuan. Kung nagtuo kag Dios, magkinabuhi ka nga Dios nun. Amen? O bitaw nang dili gyud ka kakitag tao nga di mo tuo Ginoo nga klaro ang iyang kinabuhi nga naglakaw
nga matarong. Wala gyud ay klaro ang kinabuhi because what we believe matters. Our belief system dictates our way of life. This is why doctrine matters. Importante nga makahibalot ta sa doktrina, sa pulong sa Ginoo. Look at this ingon ng Bible. All scripture, we know the verse. 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Recite it with me. Go. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Look at this, verse 17. Look at the good testimony. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sa dihang ang tao, mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo naa sa iyang hunahuna o kasing-kasing, ang Kristohanon, hinay-hinayon, o sa Ginoo, o ang Kristohanon, nga puno sa mga batig binuhatan. Now he will be filled with good works. Good testimony comes from building our hearts and our minds in the Word. Muna nga, maningkamot ko ng yawa nga di ka magbasag Bible, maningkamot ko ng yawa nga di ka magkanig simbahan, maningkamot ko ng yawa nga di ka maminaw sa pulong sa Ginoo, because Satan knows that when you would immerse yourself with the Word of God, then that would be a good foundation for a good testimony. If you want to have a good testimony, kinahanglan founded ta sa pulong sa Ginoo. Don't say, Pastor, di ko kinahanglan na pastor, kay dili mo ko pastor, dili mo ko preacher, dili mo ko Sunday school teacher, kamura na pastor. No. It's for all of us to have a good testimony. Not only we see the knowledge of the Bible, the doctrine that Timothy saw fully known in the life of Apostle Paul, but also we see the application of the Bible. In verse number 10, ingon ng pulong sa Ginoo, 2 Timothy chapter 3, verse number 10, but thou hast fully known my doctrine. Look at this, the manner of life. The manner of life. It means this morning that Paul did not just believe and preach the truth, but he also lived the truth. Lahi ang pagwali, lahi ang pagtudlo, lahi ang pagstorya sa pulong sa Ginoo, lahi sad ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Practical living of the truth. Paul was consistent in his mouth and in his practical living with regard to the Word of God. Ug nakita na ni Timothy first-handedly giunsa pagkinabuhi ni Apostol Pablo ang pulong sa Ginoo. That's why the challenge this morning is for us not only to hear and believe the truth of the Word of God, but we are to live that truth. Muna nga I've said earlier nga we are to be a Christian here and we are to be a Christian outside the church para ang mga pamilya nga naglantaw nato, ang mga anak nga naglantaw nato, ang mga silingan nga naglantaw nato, they would not be confused. Matingala lang sila, sa manisya, maayo mong kayo magwali-wali dito sa simbahan, o mamalikas ba na nagabot sa trabaho? Dili ba maglibog ang mga tao ni mo? Kuyog na, ang maayo nga testimonyo o ang pagtudlo o pagwali sa pulong sa isatan, it's like the two wings of an airplane. The one wing is a good testimony, and the other wing is our preaching and the teaching of the Word of God. Muna nga, importante nga i-apply ang pulong sa Ginoo. The Bible is not just for information, it is for application of the Word of God. I've said this many times here in this church, in this pulpit, na yung mga Kristohanon, nga wa pag yun nakasabot sa pulong sa Ginoo, magsakit ang ulo, ibutang ang ulo sa Bible. Magsakit ang tiyan, ibutang ang Bible sa tiyan. That's not how the Word of God applies. The Word of God should be practically lived sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. It's only by the grace of God nga kita mga ginikanan, kita nga mga Kristohanon, that we can practically live the truth of the Word of God. It's only by the grace of God. Mo nang magtinabangay ta, mo nang maginampuay ta, mo nang magdinasigay ta. That's why the preaching here would remind us from time to time the practical application of the Bible, because what's the use if you have memorized all the scriptures, if you have memorized the verses of the Bible, pero ang imong kinabuhi walay klaro. Not only we see the knowledge of the Bible, then the application of the Bible, then we also see that having a good testimony is intentional, not an accident.
Dili aksidente kung dunay Kristohanon nga nay maayong testimonyo, it is intentional. You have to purpose it. Muna ningon ng Bible in verse number 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose. Ang akong katuyuan. Og unsa ang purpose? The purpose of having a good testimony. Mga kaigsunan, dili ka kakitag Kristohanon nga ningkalit lang og ka maayo ang iyahang dagan sa iyang Kristohanon kinabuhi, that he lived a good life, that he stand up as a Christian. No, that person, my friend, that person, that Christian nga imong makita nga nagbarog, nga na maayo nga testimonyo, it's because from their hearts they have renewed every day their commitment to the Lord, because ang pagkinabuhing matarong, it is intentional, not an accident. Daniel and the kingdom of Israel being conquered by King Nebuchadnezzar. Pamatay ang pamilya, ipamatay ang iyahang mga kaliwat. And he was there taken, dragged in the chains. Walay eroplano sa time nilang Daniel. They are to walk from Israel to Babylon. Where is Babylon today? Babylon is in Iraq. Imagine, gikan sa Babylonia, padulong sa Iraq, maglakaw ra silang tanan. They have no time to grieve. They were slaves under the mercy of King Nebuchadnezzar. The temple was destroyed. The kingdom is gone. And now they are in a strange and a foreign land. Mga kaigsunan, pag-abot dadto, si Daniel, usa ka gwapo nga lalaki, usa ka gwapo nga batanon, maalamon, bright nga batanon. Usa siya sa napili sa scholarship sa Babylon. Kuyog nilang Shadrach, Meshach, ug Abednego. And they were there, and niingon ang hari, okay, sa mga members sa scholarship na to, ako'y magpakaon sa inyo ha. So, they were there, ang ipakaon sa ila, mga pagkaon sa hari nga gihalad sa Dios. And Daniel knew the law of the Lord. Daniel knew that to eat unclean thing is against God. Muna niyang gabi, balik mo niyang gabi, because we're going to talk about that one as we steward our bodies for the service of the Lord. So Daniel, kita pa siguro to? Wala na. Kakita na ta sa litson, sa panit, nga tagubkob, wala na. Mawala ng kaalam, mawala ng diet. Pero si Daniel, pagkakita niya sa pagkaon, ningon siya, no, tigay lang mi ugutan, pulse. Tigay lang mi ugutan. Munang Kristohanon, pagkaton gyud kaog ugutan. Diling kasi kita kaog Jollibee. Gawas ko ng Jollibee, mo serve og lawoy, mag Jollibee gyud ko. Utan. Pulse. And you know why Daniel did that? Dili lang si Daniel ang Hudiyo nga gidala sa Babylonia, daghan. Pero nganong sila raman ang yung desisyon nga dili mo kaon sa pagkaon, daghag mga Hudiyo nga kuyog niya. Because in Daniel chapter 1 verse number 8, a wonderful verse in the Old Testament, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Before he entered into Babylon, he said, Lord, I will not defile myself. Again, having a good testimony is not an accident. It is intentional. We are to go to the Lord every day and renew that intention before God. Lord, help me to have a good testimony. Lord, tabangi ko Ginoo nga na ako'y maayo nga testimonyo, because again, it is intentional. In the 12th book of the Odyssey is a short story. In the 12th book of the Odyssey, Odysseus, the hero of that story, is living Kirk's Island.
And si Kirk, mga kaizonan, before ning lakaw si Odysseus, Kirk informs Odysseus of the dangers of the sea that he will encounter on his way home. And specifically, Kirk warned him of the sirens, S-I-R-E-N, and mo na ang equivalent sa sirena sa ato ang mythology diri sa Pilipinas. Sirena. Og atong miaging hapon, gipasalida og otro katong dugong, but kani tiglantawan mo na sa una. Kaingon gug dugayan na kay ning salidaha oy. Kato si dugong, katong sa patong mga nalimo si dugong magito ko may numduman oy. Katong babae nga murag ngipon ana. Akwa hay. Muna sige gini katakantahon. Di ko kalimot anang salidaha na. And you know, giingnan si Odysseus ni Kirk nga pagbantay kay nagpauli ninyo sa inyuhang balay, sa inyuhang panimalay, dunay mga sirena nga inyong maagian sa dagat. Sirens are beautiful women of the sea who sing songs that hypnotize or lure and trick men into shipwrecking their boats on rocky shores because they follow the irresistible songs. Ani kanta sa mga sirena, mga kaigsunan, murag mawala sa paminsar ang mga mananagat. And they would follow the songs hangtod nga sila sa mga bato-bato niya. Mas stranded sila sa ang barko, magbungkag ang barko, and then immediately the sirens would eat them. And so, after being warned of Kirk, mga kaigsunan, unsay gibuhat niya kay para dili sila makadungog, para makauli sila sa ilahang balay, para makauli sila sa ilahang palasyo, sa ilang gingharian. This is what Odysseus did. Giingnan niya ang iyahang mga crew members, giingnan niya, you have to tie me. Hikti ko ninyo dito sa barko. And he instructed his crew. Giingnan siya, ignore whatever I would say while under the way to the listening to the siren song. Aning moabot na taan nga parte nga manganta na ang mga sirena. Ayaw mo paminaw sa ako kung unsa ang akong istorya. Hikti ko ninyo. And then he instructed finally his crew. Giingnan nila, pagbutang mo og tabon sa inyohang mga dalunggan para dili mo makadungog sa alawiton, para dili ta malure og mga matay. And during the time that they passed, nanganta ang mga sirena. Pero sa ang barko nagpadayon sa paglayag, hangtod nakaabot sila sa ilahang lugar. Being a Christian is like being Odysseus. If we want to have a good testimony, sometimes hikta na to ang atong kaugalingon. The temptation, masking pag-unsa pa nimo ka-grounded as a Christian, di kita angay magkumpiyansa sa temptasyon sa sala. Sometimes we have to cover our ears. Sometimes we have to tie ourselves in the mast, and the people would call us, the tempter would call us, and we can only continue the road to a good testimony as a Christian when we intentionally decide, I will have a good testimony as a Christian. Maybe this morning na nagtintal nimo, tie yourself to the mast. Amen? Ay, ako, pastor, dugay na akong Kristohanon, diri, temptasyon, lahos. Feeling strong kayo. Nagba pag-abot sa unahan. Intentional. I hope this morning that it would be our intention nga magkinabuhi tang matarong ug balaan at tubangan sa Dios. Not only we see the foundation of a good testimony, but we also see the firmness to stay with a good testimony. It takes a lifetime. Have you heard this statement? It takes a lifetime to build a good testimony.
But it only takes 5 minutes to destroy that lifetime of good testimony. Kani bitong mag-establish tag maingangalan, dili sa yun, oy. It takes a lifetime of faithfulness, diligence, kugi sa pagbantay sa tong kinabuhi. Sama sa mga sikyo nga magbantay sa mga malls. A good testimony is not built in a day, according to Paul Chappell, but it is built daily. It is a result of a lifetime of repeated choices to honor and glorify God. And just like Joseph, the Bible says that Joseph was not called by Potiphar's wife just once. The Bible says day after day. Day after day. Not just once. Not just twice. Day after day. Karon nga adlaw, makabarog pa ka. Pero dili ikagarantiya pag abot sa ugma kung makabarog ba ka gihapon. That's why we need to be firm, because a good testimony is a result of a lifetime of repeated choices. And that choice is to honor God and to glorify God. And oftentimes, these choices will be tested with persecutions and afflictions. Muna niingon si Apostle Paul kang Timothy in verse number 11, niingon siya, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured! But out of them all, the Lord delivered me. Gihisgutan ni Apostol Pablo kining mga lugar nga gimension in verse number 11. These places are familiar to Timothy tungod kay nakita ni Timothy ang mga pag-antos ni Apostol Pablo sa mga kamot sa mga tao nga gustong mupakgang sa iyahang pag-faithful sa pagwali sa pulong sa Dios. Acts 13 and 14 records the events of these three cities, Antioch, Iconium, Lystra. Dito sa Antioch, Paul was preaching the word of God, and the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and raised persecution against Paul and Barnabas. Pura sila nag-incite ba nga mo Sige. Ato ni silang papawaon diri. Every time they would preach, there is an opposition. Naay magbabag. And what happened at the end in Antioch, mga kaigsunan, they were expelled out of their coast. Gipapahawa sila. Dili sa yun ang kaagi nila nga nagwali sa pulong sa Dios. Acts chapter 13, verse number 50 records this event. Ingon ng Bible in Acts 13:50, but the Jews stirred up the devout and honorable women and the chief men of the city. Grabe, mga government, high-ranking government officials, they were stirred up and raised persecution against Paul and Barnabas and expelled them out of their coast. By all means, they were giving a propaganda against Paul and Barnabas para lang yun masuko ang mga tao nila, para sila papahawaon, and they were successful. They were expelled out of their coast. That's what happened in Antioch. And then in the following verse tells us that Paul and Barnabas moved further. And then as they moved further, they preached at Iconium, the second place that he mentioned in 2 Timothy chapter 3. Una, Antioch, sunod, Iconium. And there in Iconium, mga kaigsunan, in Iconium, here again, the unbelieving Jews made trouble. Katong mga naa dito sa Antioch, ning sunod nila dito sa Iconium, o dito na sad sila nagsinamok sa pagwali nilang Apostol Paul o Barnabas. And this time, it gets worse and worse. Dito sa Antioch, verbal ra ang ilahang assault. But now,
here in Iconium, they were now physically assaulted. Dili lang mga Hudiyo, kundi ang mga Hintil, giapil nila. And they stoned Paul for preaching the gospel. Acts chapter 14, verses 5 and 6. Let's read together. Verse number 5, go. And when there was an assault made, both of the Gentiles and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully and to stone them, they were aware of it, and they fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about. So now they were done. After in Antioch, nisunod sila sa Iconium, and now batuon na sila mga kaigsunan, nakahiring sila. Then they moved on to Lystra. That's the third place mentioned in 2 Timothy chapter 3, verse number 11. And there, mga kaigsunan, in Lystra, ingon ang pulong sa Ginoo. Dito sa Lystra, mga kaigsunan, Paul again and Barnabas was persecuted. And this time, gibato na nila si Apostol Pablo. And the Bible says that the disciples thought nga si Apostol Pablo patay na. Ikaw kuno day batuon? Dili lang isa. Mga tao sa syudad, batuon ka. Let's read the verses. Acts chapter number 14. The Bible says in verses 19 and 20. And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium. So gisunod-sunod gid sila. Gikan sa Antioch, gikan sa Iconium, gisunod-sunod gid sila hangtod naabot sa Lystra, and who persuaded the people, and having stoned Paul, this time gibato na nila si Apostol Pablo, o giningon ng Bible, they drew him out of the city, supposing he had been dead. Giguyod na lang nila si Apostol Pablo nga wala na consciousness. And take note that Lystra was the hometown of Timothy. Dito nagdako si Timothy sa Lystra. Meaning, this morning, si Timothy, mga kaigsunan, nakita niya ang tanang ang kaagi ni Apostol Pablo, ang dili sayon nga kahimtang. Nakita niya nga si Apostol Pablo gibirana sa mga disciples because they thought nga patay na siya, pero salamat sa Ginoo nga si Apostol Pablo buhi pa. Supposing he had been dead. In verse number 20, next verse, ingon ng Bible, howbeit as the disciples stood round about him, gialirungan siya sa mga disciples, and the Bible says, he rose up and came into the city, and the next day, he departed with Barnabas to Derbe, and there, nagwali sa pulong sa Ginoo. Wala siya ning undang, mga kaigsunan, taliwala sa mga pagbato kaniya, taliwala sa mga hulga sa kinabuhi. Paul did not quit. Paul endured. Paul persevered. He was firm in his testimony as a Christian. And here's what Apostle Paul said in verse number 12. Dili lang siya ang muagig persecution. Kita po niya mga Kristohanon. I will tell you this. Verse number 12, ingon ng Bible. Yea. Everybody read. Verse number 12, go. Yea. And all that live godly. Look at this. Paminaw sa pag-ayo. Dili ta ng Kristohanon, muagig persecution. Ang muagig persecution, katong nagkinabuhing Diyos nun. Kabalo ka nga nun ay Kristohanon nga dili mo barog. Mahadlok ta i-persecute. Mahadlok ta biyay-biyayon. Munang aning abto na to sa atong trabaho, adto na to sa eskwelahan, dili ta magsaninag insakto kay mahadlok ta katawaan. Uy, pastora. Di ba no, basta magsayal ka? Pastora. Ako sa una mo adtog eskwelahan, mag-tuck-in, mag-insert, mag-black shoes. Pastor! Ako pastor to. Naalaan pag yung kudes Kolumban nga ako ang bagong pari. Kay ang sakyanan sa service sa pari sa una, crosswind man. Unya, ang ginagamit ng service na itong crosswind nga puti.
Ingon tong tigsimba ni sir, abig yun ako ikaw ang bagong pari, eskulumban sir ko. Bataa pa sa pari, uy. You see, if you will decide to have a good testimony, you will be persecuted. Basta mo barog na ka, basta mo ingon na ka, dili na ko mo inom, you will be persecuted. Basta mo ingon na ka, dili na ko manigarilyo. Basta mo ingon na ka sa mga barkada, dili na ko ninyo, dili lang ko mo ba ninyo ha, kay Kristohano naman ko, you will be persecuted. You will be called by different kinds of names, insulting names and mga kaigsunan. But if we are to maintain a good testimony as a Christian, we are to persevere. We are to endure throughout the sufferings and afflictions of being a Christian. I don't know about you today, but the sufferings of a Christian for living a godly life comes in different varieties. Usay biyaan ta sa mga amigo. Usay libak-libak kunta. Usay nganlan tag mga dili mao nga mga ngalan. Pero unsa ra gud ang kaagi nato sa kaagi ni Apostol Pablo? Apil sa persecution, kagabi we were talking with Brother Warlito and nagstorya na mi about anabang kanang mag-Bible study. Kay yesterday pag soul winning, we went to the family nga mong gibisitaan 2 Saturdays ago. And gibisitaan na mo sila dayon. The first time nga ning adto mi, gikwaan mi nila og isa ka litro nga Coke og isa ka putos nga biskwit ba, kuto Magic Flakes. Gahapon pagbisita na mo, ang permiro gyud nga pulong nga nagawa sa iyang baba siya, Pastor, pasensya na gyud pastor ha, wala gyud mi karon. Anak ko, ma'am, dili man na mo ituyo na mo, ma'am. Wala man mi diri para sa Coke o sa Magic Flakes. No? Anak ko, ma'am, ayaw gid mo paghuna-huna, ma'am, nga ingunani. And sometimes that thing, kanang usa ka gamay nga butang, sometimes it would bother us. Kay, nakahibalutan nga tarong ang atong tuyo nila, pero usay ang basinbag ang una-huna nila, naalang tadadto kay mga hayo kwarta. Don't you also feel that way every time magkwanta? I've heard during the time nga katong mga tigsimba diri nga taga GH that every time mag-invite sila mga tao gikan tigikan sa GH, tanawa nang recruit na pod do. Nang recruit na pod sa ilang simbahan. Do you know that is a persecution? Pero layo ra ni atong kaagi sa kahimtang ni Apostol Pablo. Kung usa atong mga problema nga gibit-bit nato tungod sa ngalan ni Jesus Christ, layo ra gyud kaayo ni sa giagian ni Apostol Pablo nga gibatos siya nga hapit sa mamatay pero ning barug siya, ning persevere siya, ning endure siya. That is why the encouragement for us today sa mga persecutions nga atong magian for the sake of having a good name, we are to endure, we are to persevere. Do not quit, do not backslide. Undang na ko ano hindi na ako magkinabuhing matarong hindi na ako magsimba-simba, ano pa mang magbarug-barug pa mang ko. Don't you know that the life of a quitter will not bring glory to God? Ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga mo backslide, wala gyud na himaya nga mahatag sa atong buhi nga Dios. Wala. That is why we are to endure. Everybody say the word endure. Go, endure. Sa mga bago nga mga Kristohanon, makabalo ka dapat ani. Ang Kristohanong kinabuhi, daghag kasakit. Kasakit. Daghag mga luha. Daghag mga discouragement. Daghag mga afflictions. Pero salamat nga ang Ginoo, kabalo mo balanse. Amen? Kabalo po ang Ginoo mo comfort, kabalo ang Ginoo mo bug panalangin. And many of you here, muani mo church, smile. Pero at the back sa atong kasing-kasing, naghanditag mga problema. Mga problema sa pamilya, problema sa bana, asawa, trabaho, negosyo. Padayon lang. Endure.
Persevere. Because if you want to have a good testimony, sulayan gyud ta sa Ginoo. Just like Joseph, every day he was called, tempted, 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 tempted by the wife of Potiphar. But Joseph, ning barog siya. Not only we see the firmness to stay with a good testimony, and number 3 and the last, we see the faithfulness to end with a good testimony. The Bible says in verses 13 and 14, look at this. But, let's read the verses together. Verse number 13, everybody go. But evil men, everybody, one more time, everybody, eyes on the screen. Verse 13, go. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Kay balo baka nga ang kalibutan, the world is not getting better. The world is getting worse and worse. Evil people are getting worse. But niingon si Apostle Paul kang Timothy in verse 14. Verse 14. Everybody read, go. But continue thou in the things which thou hast learned. Paul warned Timothy that in the passing of time, the wickedness of the people will become worse and worse. There is a challenge, a call for churches to stand up for the truth, especially with the new generation of the young people that's getting worse and worse. There is now a call in our government to bring back good manners and right conduct. Kaya ang mga young people karon wala na yung mga batasan. Di nakabalo mo tahod sa ilang maestra. And I've heard teachers complaining. Mga estudyante daw karon mga kahig ulo. Unya, inani ka unfair ang balaod, Sir Danny. Kay gusto tang mo disiplina, pero ang maestra pa'y dautan. Say amen if you agree with me. It's getting worse. Asa ka kakita og bata pa, huna-huna, uyab-uyab na. Sa unang taon, bata pa may dampa, raman mong huna-huna, oy. Dampa, Julin. Si Lucas sa tumiaging adlaw siya, magminyo na ko. Ha? Asa mo siya nakabalo ng magminyo? Mga bata pa. Si Vera sa unang akong crush kay si James Reid. Ako, ha? Kabata pa ni. Nag-crush naman ni sila. Uy. Di ba sa mga idaraning anhadri, uy, ato sa unang taon na nga ito, kat-kat og bayabas, kat-kat og santol, pangawat og kapayas. Mura man na, karon ang usa naman ang kalibutan karon. Sa una, lapdusan mi, ligon man kayo mi, wala, di mi maghuna-huna ng magpakamatay. Karon imagine na, bata, kasabaan lang mo, magpakamatay na. The world is getting worse and worse. Muna kinahanglan ang church, conscious na o sa panghitabo sa kalibutan, munang kinahanglan og mga faithful people nga muwali sa pulong sa Dios. The world is getting worse and worse. Makauulaw man sa unang panahon, magsuot og mga revealing clothes. Karon rampant na kaayo. Muna nga, young people and to all the members of the church, ayaw gid mo pagsanina nga siksi. Kanang atong pagkasiksi, dapat ang makakitaan na ang atong banar og asawa. Ayaw na ipakita sa tibuok planeta
Palihog, lagom kaayo, daghag ulat, palihog, maluoy in taon ka sa among mga mata. Wear proper dress. Amen? Ladies, wear the right dress. Ayaw pagsuto, grabe kay kamubu, kay sa katanan. Unya, naunsa. The world is getting worse. I was watching the other day. Yesterday, I was watching. During my breaks akong study. I watched a country with the most polluted air in the world. Bangladesh. Grabe, kahugaw. Nga nasod. Pinakagrabe ka-polluted nga hangin sa tibuok kalibutan. Grabe church, ang ilang suba, di yung kakakitag tubig, puro basura tanan. Tanan nga mga chemical sa factory. Tanan, hansak dito sa suba. The government is corrupt tungod kay pangbayran ang naa dato sa gobyerno para dili badlungon ang mga nagkasik og lagim sa ilaang nature. Nako nga, di unta mahitabo sa Pilipinas ding, oy. Amen? Mahitabo sa Pilipinas ding. Ug ang kultura sa mga tao dito church, kultura na gyud nila nga human sa ilang mga basura ilabay rin lang sa daplin. Nigawas sa portahan kita, di ba? Ilain na to ang mga basura, ilain ang mga malata o dili malata. Dito church wala. Dito sa train, sa railway, dito sa daplin, naa dito ang mga labasira. Pakiwap, kuha hinlo sa mga isda. Imagine ug tanan padulong sa isda na pay mga lagong nga dagko kay sa katanan. Ug iusara naglabay dito sa daplin sa balay. Grabe. Can you just imagine? Kana lang atong makita, outward lang na ha. Unsa na lang ka ang inward sa tao, ang kasing-kasing sa tao, ang immoralidad sa kasing-kasing sa tao. Today, our nation, ang Pilipinas na lang ang walay divorce sa tibuok kalibutan. And once that divorce will be approved, the marriages of the Christians will be shaken. Mo nang importante nga mag-faithful ta sa Ginoo. From generation to generation, there is a need for a challenge for faithful men. We need pastors who will be faithful to the Lord. We need parents nga mag-faithful sa Ginoo. We need young people nga mag-faithful sa Ginoo. Young people, listen to me. Listen to me. Dunay mga bata nga naglantaw karon sa inyo ha. 10 years from now, si Isabel, choir member na. Si Zia, choir member na. Kinsa ko yung magdahom, silang impress diri sa una, kanta-kanta ram to mga gagmay pa ana pa. Suko gud siya, na picture na impress diya oh, ano. Si yaks. Di ba no? Sa kagagmay ani nila sa una. Si Vera sa una perting gamaya. Paspas kayang panahon mo labay. Pero ang imong kinabuhi as a young people will make an impact to the next generation. Namingon sila, gusto ko mo follow ni Ate Giselle kay si Ate Giselle makita na ko mag soul winning every Saturday. Ang akong teacher sa Sunday school, titudluan mi nila nga akong i-respect ang akong ginikanan, akong i-obey ang akong ginikanan. Salamat nga na ako Sunday school teacher. And now, mag-enroll na kong Bible school kay God called me. Wow, pagkaanindot sa impact sa tong faithfulness. As I close my message, ako nga tron pagstorya.
your standing up for God, for having a good name, may be insignificant for you today. But in the long run, dako kay nag-impact sa sunod nga henerasyon. Let it be said that when we die, nganing mga matay ta, nga among gawas nga mga pulong sa baba sa mga tao nga buhi, nga nakakita ko ni Kristo sa iyang kinabuhi. Because He has a good name. A good name matters. Amen? A good name matters. Mo sa ulo, pitong sa mga mata. Do you have